Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have beach lot for sale. So, it has different titles, no? Kining beach lot. Then, the owners, maingon lang kung owners kay sa kadaghanan man ni guys, usually they are living in USA. So, tuas la puyo sa Amerika. But they are willing to go home if someone is buying the property. So, mana siya guys. The price is 4,000 pesos per square meter. It is located in Tuburan, Cebu, northern part or northeast part of Cebu province. So to northwest, sorry, northwest part of Cebu province is guys. So it's along highway pod. So mao na siya guys. So ang option ani guys morning 5,000 square meters yun ang kay ila man ning gibahin. So dunay nag-share og 5,000 square meters from highway up o from beach to highway or vice versa, gikan sa beach or paingon sa highway nya mo frontage ra nig mga 15 to 20 meters wide frontage diretso jud gikan sa highway o gikan sa highway paingon sa beach. Murag naay mga nakakita diha uba nakapalit na diha kanang murag nahawan, murag sa akong tan-aw murag kuan siguro ni mo frontage siguro ni mga 15 meters yun siguro. Let's say 15 to 20 lang yun ha, kay wala man kita ka-accurate no sa kuan. So muna siya guys, this is a titled property. Pero pwede gihapon ka mo palit anang gitaw og 10,000 square meters, 25,000 square meters, 15,000 square meters, and 20,000 square meters. Okay, dako man ilang yuta guys. So pili la ka ana 10,000, 5,000, 15,000, or 20,000 or 25,000 square meters. So makita na to no, this is the murag mao ni ang nahalin guys, kining nahawan dako-dako gyud pod no o kuan. So kini nga side dire available pa ni siya guys. So paingon gyud ni sa highway mao na ang atong property for sale. The price is 4,000 pesos per square meter, negotiable. So kini guys no 4,000 man pero negotiable gyapon ang ilahang kuan. So who knows no kung naagi mo angay kagusto gyud. So start yun ni sa 4,000 per square meter. Tagahibaw mo us-us pag yun sila. For example, maabot sila 3,500 per square meter. So dyan ay problema para na to kay sila na may magsabot, si buyer and seller naman ang magsabot. So kaning ato mamasin laman ta kay basin di ay magkasabot yun. So pero nakakita ko sa mga posting murag na nag-post og 3,500 but based on my kanang kuan katong naagyod sa owner kay kining owner magud di maginingo basta-basta na to maistorya kay wa man gyud na dinhi nya di pod makig-istorya og dili klaro ang ato ang buyer kay sila busy. Kanang kuan gyud ni sila kanang di pod nimo mabasta-basta mga tawhana. So mana ini to basta-basta gawas og kinaimportantehan na gyud mingon na close deal na or mao ni akong hangyo mao ni ana sure ba mao ni but pasabot sa kadtong gisaligan gyud sa owner. Although makuan man gyud nato nga nagpost ng uban og 3,500 pero in reality wa gyud na sila magkasabot kuno sa owner. So sigon sa istorya sa kuan, I'm not sure lang po da kay istorya man po na pero ingnan lang ko start lang ta sa 4,000 per square meter. So who knows makasabot ra gyud. So mana guys no, dool na ta sa highway. So mao na gyud ni ang highway guys. Okay,
This is located in Tuburan, Cebu. White yun ang yang beach. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you.